بون كما كنشوفوا هذه هي لا سويت ديال الفيديو اللي صاوب الاول. دابا نشوفوا successeur potentiel et conditions de faisabilité et distance annoncée. L'algorithme dual converge rapidement après une modification de topologie, notamment parce qu'il peut utiliser des chemins de secours vers d'autres routeurs appelés successeurs potentiels sans avoir à recalculer l'algorithme. Bon, اللي بغاو يقولوا لنا في هذا الباراغراف وهو بانه الالغوريثم ديال عنده لا كونفيرجونس رابيد، حينتاش مثلا ما كتكون شي موديفيكاسيون في لا توبولوجي، باغ اكزومبل شي ريزو لوكال وقع اون بان، الالغوريثم ديال ما كيحتاج يعاود الريكالكيلاسيون من الاول. ريكالكيلاسيون وراه ديجا كيكون مثلا محتفظ او بيان ولا خازن واحد السكو، واحد الشومان سكو اللي هو سيكسيسور بوتونسييل. داكشي علاش عنده لا كونفيرجونس رابيد. دابا نمشيو نشوفو سيكسيسور بوتونسييل. Bon, un successeur potentiel est un voisin comporte un chemin secours sans boucle vers le même réseau de destination. ناخدو هذا هو الفوازان، هذا هو الفوازان عنده لو ميم شومان، لو ميم شومان دو ديستيناسيون ديال هذا اللي هو هذا 192 168 1 0. اما دابا حنا حلينا لا طابل دوغوطاج دو ار 2 دو ار 2 ار 2 هو ديجا عنده هذا الشومان هذا 192 168 1 0 كيدوز من هنا، كيدوز من هاد الطريق باش كيوصل لهاد، باش كيوصل هاد لادريس. ونحنا غنديرو مثلا يكون عندنا سكسيسور بوتونسييل. علاش كنحتاج سكسيسور بوتونسييل؟ حيت اون فوا مثلا هاد السيريال، مثلا هاد الشومان ولا هاد السيريال تضرب مثلا وقع اون بان، كيلقى الروتور ار 2 كيلقى طريق اخرى منين يدوز للغيزو الاخر اللي هي هادي ديال الفوازان ديالو. مي د سكسيسور بوتونسييل ما كيكون الا تحقق لينا الشرط ديال فيزابيليتي، ديال لا كونديسيون فيزابيليتي. غنشوفو شنو كتعني لا كونديسيون فيزابيليتي. La condition de faisabilité FC est remplie lorsque la distance annoncée d'un voisin vers un réseau donné est inférieure à la distance de faisabilité qui sépare le routeur local et ce moment réseau de destination. Mais انا باش نلخص هادشي هذا كامل اللي بغاو يقولوا لينا. بون انا غنشوف، انا نبط باش نبين لكم مزيان. بون غنشوف هادشي هنا هادي. بون انا حل لا طابل غوطاج ديال ار 1 هو هذا لا طابل غوطاج ديالو، ولا طابل غوطاج ديال ار 2 لا طابل غوطاج ديال ار 2 هو هذا. بون هنا عندنا لا كونديسيون فيزابيليتي. لا كونديسيون فيزابيليتي سي la distance annoncée entre le routeur voisin اللي هو هذا et le réseau destination اللي هو هذا plus bas ou bien inférieur que la distance de faisabilité, de réseau local, que la distance de faisabilité entre réseau local et réseau destination, le routeur R1 sera le successeur potentiel. Voilà. كما كنشوفوا عندنا هنا la distance annoncée هي entre routeur voisin et réseau destination est inférieure à la distance de faisabilité, entre le réseau local et réseau destination. Bon, دابا كيبان ليا هادشي واضح. مي غنمشي غنشوف حاجه اخرى عاوتاني. بون فوالا، كنديرو هاد لا كوموند شو اي بي او جي ار بي نيكبورز. زعما هما الجيران، زعما هما لي فوازان. هما عندنا مثلا هنا عندنا دو فوازان، وهنا هذا هو هادي لادريس دي فوازان، لانترفاس كونيكتور فوازان.
هنا le temps restant de considérer qu'un voisin. هنا le délai écoulé depuis l'établissement de contiguïté. هنا شحال ديال الوقت من اللي بدات لا كونتيغويتي ما بين لي غوتور. شوفوا هنا هادي باقي مشفناهاش. شو اي بي بروتوكول. لا كوموند شو اي بي بروتوكول كتبين لينا البروتوكول اللي عندنا اللي خدامين به هو او جي ار بي، لو نيميرو اي دي ديالو و لا ديستانس ادمنستراتيف ديالو 80 90. شنو باقي؟ بون نشوفوا الفيديو. فوالا الفيديو هنا هاد الفيديو. هنا كيخرج لينا هاد ديال لا طاب توبولوجي. لا طاب توبولوجي كنديرو هاد لا كوموند، كنديرو شو اي بي يو جي ار بي توبولوجي باش كنشوفو لا طاب توبولوجي. فوالا كما كنشوفو هنايا كبرو الفوطو. حنا في روتور ار 2 كنديرو لا كوموند شو اي بي يو جي ار بي توبولوجي، كتافيشي لنا لو سكسيسور و سكسيسور بوتونسييل. هنا بي ça veut dire passif. زعما باسيف زعما صافي ساهله ماديش ساهله الكالكولاسيون، ماديش ما كيديرش كالكولاسيون. سينون لا كانت ا ça veut dire active. كانت ا راه زعما راه باقي كيدير الكالكولاسيون، الالغوريثم باقي كيدير الكالكولاسيون. هنا بي ساهله الكالكولاسيون. هنا عندنا ان سكسيسور اف دي لا ديستانس ادمنستراتيف ديالو اللي هي هادي. بون نمشيو نرجعو للفيديو. فوالا الفيديو هنا عندنا بي ça veut dire passif ديال n'est pas en train de calculer un nouveau chemin. كما قلت لكم قبيله هذا هو الريزو دو ديستيناسيون داخل عندنا. هنا عندنا nombre de successeurs، عندنا un successeur. la distance faisabilité jusqu'à réseau de destination، هذه هي la distance faisabilité. هذه la distance annoncée du successeur via l'adresse de tronçon suivant sur le successeur. déjà شرحنا l'adresse de tronçon suivant. adresse de tronçon suivant pour le successeur potentiel. هنا لتحت عندنا هذه ديال successeur potentiel الاولى ديال successeur. هذه la distance de faisabilité jusqu'à réseau de destination. non la distance annoncée du successeur potentiel. voilà donc les interfaces pour atteindre le réseau. bon كنتمنى هادشي يكون مفهوم.